Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Good morning. Okay, before we begin our class today, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we go into our material today, let me check your attendance. Okay, Alfiatur Rahmaniyah. Yes, Miss. Present. Okay. Dinda Zahratun Diniyah. Present, Miss. Okay. Wahyuni Lalatul Komariah. I'm here, Miss. Okay. Okay, thank you for coming in my class today. Okay, everyone. Well, today we will learn about descriptive text. Jadi hari ini kita akan mempelajari descriptive text ya teman-teman. Kita akan mempelajari definisinya, tujuannya, struktur teksnya, dan kita akan mempelajari language picture-nya. Okay, before I give you more explanation about descriptive text, let me share screen our material today. Oke, sudah bisa dilihat ya share screen saya. Sudah, Miss. Okay, thank you. Okay, the first thing that must you know about descriptive text is the definition and purpose. Okay, the first is definition. Definition of descriptive text is a text that describes a particular person, place, or thing in detail. Nah, jadi definisi dari descriptive text adalah kita itu menggambarkan sesuatu secara detail, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Sedangkan untuk purpose atau tujuan dari descriptive text adalah to describes a characteristic for person, place, or thing in detail. Jadi, tujuan dari descriptive text ini adalah untuk memberikan informasi secara detail tentang objek yang akan kita gambarkan atau tentang objek yang akan kita deskripsikan. Okay, next. We will learn about the generic structure of descriptive text. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah struktur teks dari descriptive text. The generic structure of descriptive text consists into two parts. The first is identification and the second is description. Nah, identification itself introduces who, where, or what is being described. Nah, jadi biasanya identifikasi ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan objek yang akan kita deskripsikan. Identifikasi itu berfungsi untuk mengenalkan kepada para pembaca tentang objek yang akan kita gambarkan. Sebelum kita gambarkan secara detail lagi nanti di paragraf kedua dan paragraf-paragraf selanjutnya. Okay, the second part is description. Description describes the characteristic, part, and qualities of the subject. Nah, di deskripsi ini, dia biasanya terletak pada paragraf kedua dan paragraf-paragraf selanjutnya. Di sini biasanya kita akan mulai lebih detail untuk menggambarkan objek yang sedang kita deskripsikan. Bisa kita lihat dari example di sini, descriptive text about person. Di sini my friend, jadi objeknya manusia ya teman-teman. Di sini paragraph of identification-nya itu I have a close friend. Jadi di sini si penulis itu memberitahu atau mengenalkan kepada pembaca kalau dia itu mau mendeskripsikan temannya dia, teman dekatnya dia. Terus di paragraph of description-nya, di sini dia mulai detail nih jelasinnya. She is beautiful and trendy. She like her a new stylish shoes, and she is really mad on that shoes. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Miss. Oke.
Oke, saya lanjutkan ya. Okay, next, here are the language features of descriptive text. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang language features-nya. Yang pertama is the specific object. Jadi, di saat kita ingin membuat descriptive text itu, kita harus menentukan atau kita harus udah ada itu objek yang jelas dan objek yang spesifik. Oke, the second is adjective. Di saat kita akan membuat descriptive text, kita itu akan banyak dan sering menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objek yang sedang kita deskripsikan. Oleh karena itu, kita akan sering menggunakan kalimat kata adjective. Again, the last is the use of simple present. Nah, karena di saat kita membuat descriptive text itu, kita akan menggambarkan berbagai fakta tentang objek yang sedang kita deskripsikan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan tenses yang sesuai. Dan simple present adalah tenses yang sesuai kita gunakan saat membuat descriptive text karena dia berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan, menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah fakta. Okay, everyone. So far, any question? Nothing, Belum ada, ma'am. Miss. Oke. Agar kalian lebih paham, di sini saya ada di example. Oke. I will read it. Kung Fu Panda. Have you ever watched the cartoon movie Kung Fu Panda? The panda in the movie is described as a fat animal, love noodle eater, and a kung fu master. But the panda that will be described below is not the panda who can do kung fu like in that movie. Here is the description about panda. Nah, untuk paragraf pertama ini, di sini ada tulisannya kan identifikasi. Dan jadi itu di paragraf pertama ini kenapa dia strukturnya identification, karena di sini si penulis itu mengenalkan dulu kepada pembaca apa sih yang mau dia deskripsikan di teks deskriptif ini. Terus di paragraf kedua, pandas are bear-like animal which originally live in center and western part of China. Pandas have distinguished features that make them different other species of bear. Pandas have white thick fur which covers all of their body with black eyes, patches, ears, nose, leg, shoulders, and arms. Those black marks make pandas unique and different. Nah, untuk paragraf kedua ini, kenapa dia dimasukkan ke struktur teks yang description? Karena di sini si penulis itu mulai menjelaskan secara detail panda itu seperti apa. Seperti di sini ada pandas have thick fur which covers all of their body, seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Sampai di sini? Bisa, Miss. Miss. Oke. Oke, teman-teman, agar kalian bisa lebih paham lagi, kita langsung ke praktek soal aja ya. Before it, I have share the assignment on WhatsApp group. You can open it. Yes, Miss. Sudah dibuka semua, teman-teman? Sudah, Miss. Okay. Everyone, please take a look at the last slide yang teks Wakatobi. Jadi di assignment ini kan ada beberapa soal ya. Nah, untuk yang soal terakhir ini, jadi nanti di sini saya akan meminta kalian untuk mengidentifikasikan struktur teks dari teks deskriptif teks ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke, kalau sekiranya kalian sudah paham, bisa mulai mengerjakan. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan mengerjakan. Baik, teman-teman. Sudah selesai mengerjakan?
Sudah, Miss. Yes, Ya, Miss. Miss. Oke, saya akan meminta kalian untuk menjawab satu persatu ya teman-teman, untuk soal-soal tentang descriptive text ini. Oke, for the first, Dinda Zahratun Nia, can you read the text and answer the question? Ya, Miss. Masjid Sultan Suryanshah. Masjid Sultan Suryanshah is a historical mosque built 300 years ago. This building is the oldest mosque in South Kalimantan. The mosque is located in the North Queen village of Banjarmasin. It was built in the reign of Sultan Suryanshah, known as Pangeran Samudra. He was the first Banjarnese king who converted into Islam. This mosque was found on the bank of the Queen River near Kampung Kraton, which was destroyed by the Dutch colonial. The construction of Masjid Sultan Suryanshah was unique. The roof is layered. It took the Banjar past architecture before Islam came. Different from any other old mosque in Banjar, the mihrab has its own roof, separated from the main building. Masjid Sultan Suryanshah was constructed in the era of the Sultan Suryanshah. Yes, Dinda, the answer is correct. Thank you. You're welcome, Miss. Okay, for the next question, Alfiatur Rahmaniyah, please read the text and answer the question. Balikambang. Balikambang is a small village in the southern coast of East Java, 70 kilometers from Malang town and 2 hours drive from south. It is well known for its long, beautiful white sandy beach as well as the similarity of its temple to the one of Tanah Lot in Bali. In Balikambang, there are 3 small rocky islands, namely Isma Island, Wisanggeni Island, and Anoman Island. These names are taken from wayang figures, Java traditional puppets. These islands are surrounded by Indonesian Ocean, which hug waves frighten most overseas cruisers. And the question, what makes Balikambang famous? The answer is B, long beautiful beach. Yes, Alfiatur Rahmaniyah, the answer is correct. Thank you. Okay, now we next to the last assignment. Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau di sini saya akan meminta kalian untuk mengidentifikasikan struktur teks dari teks yang sudah saya sediakan. Okay, for the first paragraph, Wahyuni Laylatul Qamariyah, can you read it and identify the generic structure? Yes, Mom. Wakatobi. Wakatobi is the name of an archipelago and regency in Sulawesi Tenggara, Indonesia. The name of Wakatobi is derived from the names of the main island in the archipelago, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomes, and Binangko. Do you know what? It is the best diving sites ever. And the structure of the first paragraph is identification, because the first paragraph menceritakan tentang apa yang akan dideskripsikan. Seperti itu, Miss. Oke, correct, benar sekali. Paragraf pertama di sini struktur teksnya identifikasi ya teman-teman. Oke, for the second paragraph, Dinda, can you read it and identify the generic structure? Yes, Miss. First, the reefs in Wakatobi diving are unlike others in the region because of the dry climate and uplifted limestone.
This means Wakatobi is an exceptionally clean environment due to the lack of soil erosion. Second, being a national park, fishing is strictly limited and the reefs of Wakatobi are protected. These superb reefs are supported and protected by the local fishing communities who obtain a fair share of the income generated by Wakatobi dive tourism in exchange for adopting more sustainable practices, such as leaving large stretches of reef completely untouched. Third, Wakatobi is located at the world's coral reef triangle center with its 9,042 fish species and 7,050 coral reef species from a total of 850 words collection comparing to the two world's famous diving center of the Caribbean Sea that hosts only 50 species and other 3,000 species in the Red Sea. The generic structure is description. Yes, correct. The generic structure of the second paragraph is description, karena di sini sudah mulai digambarkan secara detail ya, dan diberikan informasi terpenting tentang Wakatobi. Ini kayaknya mau habis deh. Oke, bentar lagi. Oke, sekiranya kalian sudah paham ya teman-teman tentang descriptive text itu seperti apa, dan kalian juga sudah bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Sejauh ini, apa masih ada yang dibingungkan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Miss. Okay. If there's no question, saya akan, sebelum kita tutup kelasnya, saya akan sedikit mereview ya teman-teman tentang descriptive text. Oke, yang pertama adalah kita sudah mempelajari tentang definisinya. Definisinya tadi adalah untuk menggambarkan suatu hal secara detail. Bisa itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang purpose-nya. Tujuannya apa sih kita membuat descriptive text ini? Nah, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara detail, tapi kita itu sudah membumbui informasi secara jelas dan secara spesifik, seperti itu. Yang ketiga, kita punya generic structure. Oke, di sini kita di generic structure itu ada dua bagian. Yang pertama identification dan yang kedua adalah description. Di mana kalau identification ini umumnya terletak pada paragraf pertama dan untuk menjelaskan secara umum tentang objek yang kita akan gambarkan. Dan yang kedua adalah description. Biasanya terletak pada paragraf kedua atau paragraf-paragraf setelahnya. Dan di sini kita sudah mulai detail ya menjelaskan objek yang kita deskripsikan. Dan yang terakhir, kita ada language features, di mana kita butuh objek yang spesifik, lalu penggunaan kata adjektif, dan juga penggunaan tenses yang sesuai, yaitu simple present. Oke, teman-teman, I think enough for today. Thank you for your attention. Before we close our class, let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, thanks all. Thanks for your attention. Bila saya say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.